ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्याय राजोवाच निशम्य देव स्वभटोपूर्णतं प्रत्याह किं तान् प्रतिधर्मराज एवं हताज्ञो भेतान्वरारेण्यैदेशिकैरस्य वशे जनोऽयं यमश्च देवस्य न दण्डभङ्गः कृतश्वनस्य श्रुतपूर्वासीत् एतन्मुने पृच्छति लोकसंशयं न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितं। श्रीशुकवाच भगवत्पुरुषे राजन याम्या प्रत्यतोद्यमा पतिं विज्ञापयामासुर्यमं संयमनीपतिं यमदूताचो कति सन्त्य शास्तारो जीवलोकस्य वे प्रभो त्रैवेद्यं कुर्वतः कर्म फलव्यक्तिहेतव यदि ईश्वरभ्यः भवलोके शास्तारो दण्डधारिणः कस्यास्यातमनवायस्य मृत्युश्चामृतमेव वा किन्तुश्वास्त्रिबहुत्वे स्यात् बाहुनाम्यः कर्मणां शास्त्रत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम् अतस्त्वमेको भूतानां शीश्वराणामधीश्वरः शास्तादण्डद्रोणां शुभाशो विवेचनः तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वर्तते धुना चतुर्भिरद्भुते सिद्धैराज्ञा ते विप्रलम्बिता नीयमानं तवादेशात् अस्माभिर्यातनागृहान् व्यमोचयन् पातकनं छत्वा पाशान् प्रसह्यते तांस्ते वेतुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणे तपेते नाभेरित्याय यदुद्धृतं। श्रीशुकवाच इति देव सा पृष्ठ प्रजासंयमनो यमः प्रीत्या स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरे यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वं यदंशदोष्य सतजन्मनासां दस्योदवदेश्य वशे च लोकः योनाविर्वाच जन्नजायां बध्नाति बन्ध्यां विपदामगर्भः यस्मे बलं च इमे नाम कर्म निबन्धबद्धाश्च गता वहन्ति अहं महेन्द्रो निरतिप्रचेता सोमोऽग्निरीश पवनोर्कोऽभिरिञ्च आदित्यविश्वे वसतोवनात्साध्य मरुद्गणारुद्रगणाससिद्ध अन्ये च ये विश्वसजो परमेशा भृग्वादयो स्पृष्टरजस्तमस्का यश्चेतं न विदो स्पृष्टमाया सत्त्वप्रधाना अभिकं ततोऽन्ये यम्बेन गोभिर्मनसा सुभिर्भारदा गुरावासभृतोपचक्षे आत्मानमन्तरिदसन्तमात्मनां चक्षुर्यथेवा कृतियस्ततस्वरं तस्यात्मतन्त्रस्य हरिरधीशतो परस्य मायादपितेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा शरन्ति तद्रूपगुणस्वभावा भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुदर्शलिङ्गानि महद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तस्य मर्यानत सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वे विदुर्ऋषयो नापि देवा न सद्दमुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधरचारणादयः स्वयंभुर्नारद शम्भुकुमारः कपिलो मनो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाकुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा मतमश्नुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परं तप भक्तियोगो भगवती तन्नाम गृह्णादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यतपुत्रकायामिलोपि येनेव मृत्युपाशदमच्युत एतावतालमघवर्णनिर्हणाय पुंसां संकीर्तनो भगवतो संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणां विकृष्य पुत्रं भगवान् यदजामलोपि नारायणेति म्रियमाण याय मुक्तिं प्रायेण वेदतदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्वद्मालयालं त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वेदानिके महति कर्मणि युज्यमानः एवं विमिश्रषधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदते खलु भावयोगं ते मेन दण्डमर्हन्त्यत यद्दमीषां स्यात्पादकं तदपि यन्त्युरुगायवाद ते देव सद्दपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्ना तान्नोपसीदित हरिर्गदया विगुप्तान् तेषां वयं न च वयः प्रवामदण्डे तानानयद्वमसदो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्द मकरन्दरसराजस्रं निष्किञ्चने परमहंसकुले रसज्ञे दृष्टाद्गृहे निरयवर्त्मनिबद्धतृष्णान् जिह्वानभक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्चैन स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्छ्रे कदापि तानानयद्वमसदो कृतविष्णुकृत्यान् तच्छम्यतां स भगवान् पुरुषपुराणो नारायणस्वपुरुषैरिदसत्कृतं नः स्वानामहो नवदशां रचितञ्जलीनां शान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने तस्मात् संकीर्तनं विष्णुर्जगन्मङ्गलमङ्गसां महतां विगौरभ्य विद्ये कान्तिकनिष्कृतं शृण्वतां वृद्धां वीर्याण्यद्यामानि हरिर्मुहुः यथा सुजातया शक्त्या शुद्ध्यन्यात्मा प्रतादिभिः कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुरेण न पुनर्विनिष्ट माया गुणेश्वरमते व्रजनावहेषु अन्यस्तु कामहतात्मरजप्रमाष्टो मीहेत कर्म यत एव रज पुनस्यात् इत्थं स्वभरत कथितं भगवन्महेत्वं संस्मृत्य विस्मृतधियो यमकङ्करास्ते नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिसङ्गमाना द्रष्टं च बिभ्यति ततः प्रमिते स्मराजन् इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भवः कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन् जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे यमपुरुषसंवादे तृतीयोऽध्यायः। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्याय राजोवाच
देवासुराणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भवन्तरे तस्यैवाभ्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवान् यथा अनुसर्गं या शक्त्या ससर्ज भगवान् परः सूतवाच इति सम्प्रश्नमाकर्ण्य राजर्षिर्बादरायणे प्रतिनन्द्य महायोगी जगादमुनिसत्तमः श्रीशुकवाच इदा प्रचेत सपत्रा दशप्राचीनपरिस अन्तसमुद्रा धनुमर्गा दद्रसुर्गा द्रुमपदा द्रुमेभ्यः क्रुद्धमानास्ते तापोदीपितमन्यवमखतो वायुमग्नं च शशे ससृजस्तदिदक्षया ताभ्यां निर्दुह्यमानास्तानुपलभ्य गुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्यं प्रशमयन्यव मातृमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो क्रोद्धोद्रोग्धुमरथ बिवर्ध ईशभूयं प्रजानां पतय स्मृता अहो प्रजापतेर्पतिर्भगवान् हिरव्य वनस्पतिनौषधीश्च ससर्जोजमशं विभो अन्नं चरणामचराद्विपदपादचारिणाम् अहस्तयस्तयुक्तानां ध्रुपदां च चतुष्पद यूयं च पुत्रान्वादिष्टा देवेन चानघा प्रजा सर्गाय कथं रक्षान् निर्दग्धुमरथ आतिष्ठ सदाम्बार्गं कोपं यच्छति दीपितं तत्र पदामहेनापि जुष्टं प्रपदामहे लोकानां पितरो बन्धो दशाः भक्ष्मं श्रियापति पतिप्रजनं प्रजानां भिक्षूणां गुह्यज्ञानां पदावधस्मृता अन्तर्देहेषु भूतानाम् आत्मास्ति हरिकीश्वर सर्वं तद्विष्णुमेव मेक्षध्वमेवं दस्तोषतो यशो यः समत्पत्यतं देहम् आकाशान्मन्यवल्वणम् आत्मजिज्ञासया यच्छेत् स गुणानतिवर्तते अलं दग्धेर्दमद्रीने खिलानां स्वयमस्तु वाचीयेषा वराकन्या पत्नी ते प्रतिकृतां यत्यामन्त्रपरारोहां कन्यामाप्सरसेन्नृप सोमो राजा यो दत्त्वा ते धर्मेणोपयमिरे तेभ्यस्तस्यां समभवद्दक्ष प्राचित स किल यस्य प्रजापसर्गेण लोका आपूरिताश्रयः यथा सर्वभूतानि दक्षोदहित्रवत्सल रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितशृणु मनसैवा श्रयत्पूर्वं प्रजापतिर्मा प्रजा देवासुरमनुष्यादिन्नभस्थलजलौकसा तमाभृङ्गतमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापति वन्द्यपादानवव्रज्य सोचरद्दुष्करं तपः तत्रागमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम् उपस्पृश्यानसवनं तपसातोषयद्धरिम् अस्तोषेध्वंसगुह्येन भगवन्तमदोक्षजां तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद्यतो हरि प्रजापतिरुवाच नमः पराया विदधानुभूतये गुणत्रयाभासनमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्ववृद्धिभिः निवर्तमानाय दधि स्वयं वे नैश्च सख्यं पुरुषो वेति सख्यो सखा वशंसं वसतपरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि देहो सुभोक्षा मनवो भूतमात्रानात्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेदगुणास्तदज्जो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे यदोपराम मनसो नामरूपस्य दृष्टस्मृतिसम्प्रमोषा य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसत्मने नमः मनीषणोऽन्तर्हृदि सन्निवेशदं स्वशक्तिभिर्न भविष्यतिर्वृद्धि वैः यथा दारुणे पाञ्चदंशं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढं स वै ममाशेषविशेषमाया निषेधनिर्माणसुखानुभूति स सर्वनामा सजविश्वरूप प्रसीदता मनिरक्तात्मशक्तिः यद्यनिरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षमर्व्या मनसा भूतयश्च मा भूतस्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षण यस्मिन् यतो येन चस्म यदियो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक्प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकं यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे विवादसंवादभुवो भवन्ति कुर्वन्ति चेषां मुरात्मोहं तस्मै नभोऽनन्तगुणाय भुम्ने अस्तीति नास्ति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्तयोर्भिन्नविरुद्धधर्मयो अवेक्षतं किञ्चन योगसाङ्ख्यो समं परं यनुकूलं बृहत्तद् योनुर्ग्रहार्थं भजतां पादमूलमनामरूप भवानन्तः नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिर्भेजे समय्यं परमप्रसीदतु यः प्राकृतिर्ज्ञानपथे प्रजनानां यथाश्रयं देहगतो विभाति यथा निलं पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथान् श्रीशुकवाच इति स्तवतः स तस्मिन्नगमर्षणे आविराश्रित कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतपाद सवर्णांसे प्रलम्बाष्टमहाभुजः चक्रशङ्खाश चरमेषु धनो वाशगदागदं गदाधरः पीतवास घनश्याम प्रसन्नवदने क्षणः वनमाला निवीताङ्गो लसत् श्रीवत्सकौस्तुभं महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरकुण्डलः काञ्चाङ्गुलीयबलय नूपुराङ्गतभूषित त्रैलोक्यमोहनं रूप बिभ्रतृवनेश्वर मृदो नारदनन्दादि पार्षदेश्वरयूतवे स्तूयमानोऽनुगायद्भिः शब्दगन्धर्वचारणै रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागतसाद्वश ननावदण्डवद्भूमो बृहष्ट्वात्मा प्रजापति किं किञ्चनोदिरयितुम् अशकत् श्रीप्रियामदा आपुरीतमनोद्वारे हृदन्यैव निर्झरेतं तथा वनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिं चित्तज्ञ सर्वभूतानामिदमाह जनार्दन श्रीभगवानुवाच प्राचेतसमहाभाग संसिद्धस्तपसा भवान् यच्छ्रतया मत्परया मयि भावं परं गतः प्रीतोऽहं तु प्रजानाथ यत्ये शोदद्बृहणं तवः ममेश कामभूतानां यद् भूयासुर्विभूतया
ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वरा विभूतयो मम युवेता भूतानां भूतिहेतवः तपो मे हृदयं ब्रह्मस्तनोर्विद्याक्रियाकृति अङ्गानि कृतवो जाता धर्मात्मा सबसुरा अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किञ्चान्तरं बहिः संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमेव विश्रुत मय्यनन्तगुणैनन्ते गणतो गुणविग्रहः यदासीत् तत एवाद्य स्वयंभू समभूतयः य वै सदा महादेवो मम वीर्योपबृङ्गता मेनेऽखिलमवात्मानमद्युत सर्गकर्मणि रथमेवीतो देवस्तपोतप्यतदारुणं नवविश्वस्य यस्मान् येनादावसृजद्भुः एषा पञ्चजनाश्याङ्ग दुहिता वै प्रजापते असिक्नी नाम पत्नीर्वै प्रजेश प्रतिगृह्यतां मिथुनव्यवाय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः मिथुनव्यवाय धर्मण्यां भूरिशो भावयिष्यति तत्त्वोदस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनी भूयमाया मदीया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिं श्रीशुकुवाच त्यक्त्वामशदस्तस्य भगवान् विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थम् इव तत्रैवान्तर्दधे हरि जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः श्री राधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरसङ्कल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पञ्चमोऽध्यायः श्रीशुकवाच तस्यां च पाञ्चजन्यां मे विष्णुमायोपबृङ्गत हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रा न जनयद्विभो आपृथग्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृपपुत्रा प्रोक्ता प्रजासर्गे प्रतिचिं प्रयोर्दशां तत्र नारायणस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयो सङ्गमो यत्र सोमहन् मुनिसिद्धनिषेवितम् तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशय धर्मये पारमहंसे च प्रोत्पन्न मतयोप्यता ते प्रेतप एवोग्रं पित्रादेशनेन्द्रता प्रजा विवृद्धि यत्तां देवर्षस्तां ददर्शः अवाच चात हर्यश्या कथं स्त्रक्षत वै प्रजा अदृष्टान्तं भुवो यूयं बालिशावतबालकः तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्टनिर्गमं बहुरूपां श्रियं चापि पुमां सम्भुस्थलीपतिं नदीमभयतोवाह पञ्चपञ्चाद्भुतं गृहं कञ्चिद्वंशचतुर्गतं पौरभव्यं स्वयं रविं कथं स्वपितुरादेशः संविद्वांसो पिपश्यत अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्गं कर्ष्यत। श्रीशुकवाच तन्यसंयात हरिष्य औत्पत्तेकमनीषया वाचकूटं तु देवर्षे स्वयं विमर्षर्ध्या भूक्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनादेन च बन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत्। एके एवेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रय पर्वतमदृष्टा भवं पुंसं किमसत्कर्मभिर्भवेत्। पुवान् नैवेति यद्गत्वा बृहस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्धाम इह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। नानारूपात्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणात्मता तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। तत्सङ्गभृंशदेश्वर्यं संसरन्तं गभार्यं तद्गीतरपदस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। सृष्ट्यप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगिनां मत्स्यतां विज्ञस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत्। पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषोद्भूतदर्पणम् अध्यात्मपदस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। ऐश्वर्यं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानदर्शनं विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कर्मभिर्भवेत्। कालचक्रं भ्रमस्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयन् जगत् स्वतन्त्रमपदस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। शास्त्रस्य पुत्रादेशं यो न वेदनिवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणभ्रष्टं विवक्रमेत् इति विवसदाराजन् हरिश्वाये किचेतसा प्रेयस्तं परिक्रम्य पन्थानमतिवर्णदं स्वरब्रह्मणि निर्वात ऋषिकेशपदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन् मुनीनाशं निशम्य पुत्राणां नारदाशीलशालिनाम् अन्वतप्यतकशोचन् सुप्रजस्त्वं सुजाम्बुधं स भूय पाञ्चजन्यायामजेन पुरुषान्तदा पुत्रानजनयदक्ष दक्ष सबलाश्वान् सहस्रशः तेऽपि पित्राः समादिष्टा प्रजा सर्गे दृढपदा नारायण सरोजग्मुर् यत्र श्रद्धा स्वपूर्वजा तदस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयः जबन्धो ब्रह्मपरमं देवस्तेत्र महत्तपः अभ्यक्षागति जन्मासान् कति चद्वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रमिमम् अभ्यसन्त्यरास्पतिम्। ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धतत्त्वदिष्णाय महाहंसाय धीमहि इति दानपि राजेन्द्रपतिसर्गधियो मुनि उत्पेत्य नारदः प्राह वाचकूटानि पूर्वदाक्षायणाः सशृण्वत गततो निगमम् मम अन्वेक्षतानुपदवीं भ्रातृणां प्रायणं भ्राता यो न तिष्ठति धर्मेत् स पुण्यबन्धुपुरुषो मरुद्भिः सह मोदते। एतावदुक्त्वा प्रयो नारदो मोगदर्शनः तेऽपि चान्नमगन्मार्गं भ्रातॄणामेव मार्ष सध्रीचीनं प्रतीचीनं परिष्यानुपदं गता नाद्यापीति निवर्तन्ते पश्चिमायामिनिरिव। एतस्मिन् काल उत्पादान् बहून् पश्यन् प्रजापति पूर्ववन्नारदकृतं पुत्रनाशनमुपासृणोत् चक्रोधनारयादाशो पुत्रशोकविमृचता देवर्षिं लभ्याः रोषाद्विस्फुरितादरः। दक्षोवाच अहो असाधु साधूनां साधुलिङ्गेन न स्वया साध्वकार्यर्भकाणां भिक्षुमार्गप्रदर्शत ऋणे स्त्रिभिर्मुक्तानां मुक्तानामीमांसतमकर्मणां विद्यात श्रेयसः पाप लोकयोरुभयो कृतः। एव त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिवर्धरे पार्षद मध्ये रसि यशो हानिरपत्रपः
ननु भगवता नित्यं भूतानुग्रहकातरादिते त्वां स्वैरदग्नं वे बैरं कर्मवीरणां नेत्थं पुंसावरागः स्यात् त्वया केवलनामृषामन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशानिकण्टनं नानुभूय न जानाति पमान् विषयदीक्षणं निवर्धेत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नति परे यन्यस्त्वं कर्मसन्धानां साधूनां गृहमेधिनां कृतावानस धर्मर्षं विप्रियं तमर्षदं तन्तोक्रन्दन यन्यस्त्वम् अभद्रमचर पुनः तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदं श्रीशुकवाच प्रतिजग्रह तद्वाढं नारदः साधुसम्मत एतावान् साधुवादो हि तिथिक्षेतेश्वर स्वयं यजश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्नं नरसङ्कल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठोऽध्याय। श्रीशुकवाच ततः प्राचेतसो सख्यामनुनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास दैत्रेदीन पितृवत्सला दशधर्माय कायन्दो दशरथतृणपदत्तवान् भूताङ्गरग्रहस्वेभ्य द्वेतीतार्चाय च परा नामधेयान्यमशां त्वं सापत्यानां च मे शृणु यासां प्रसुदेव सर्वे लोका आपूर्ता श्रिया भानुर्लम्बा ककब्धामिर्विश्वासाध्या मरुत्वती वसर्वमता सङ्कल्पा धर्मपत्न्या सदा शृणु भानस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृपा विद्योत आसीर्लम्बाय सदस्यस्तनयत्नवः ककुभः सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यदा भवो दुर्गाणि यामेय स्वर्गो नन्दिस्ततो भवाद् विश्वदेवास्तु विश्वाय अप्रजास्तान् प्रत्यक्षते साध्यो गणस्तु साध्वाय अर्थसिद्धिस्तु तत्सुता मरुत्वांश जयन्तस्य मरुद्वत्या बहुवतु जयन्तो वासुदेवांस उपेन्द्र इति यं विभुः मुहूर्तका देवगणा मुहूर्ताय यज्ञवान् ये वि फलं प्रयच्छन्ति भूतानां शस्यकालजं सङ्कल्पाय सङ्कल्पः कामः सङ्कल्पज स्मृता बसवष्टो बसवपुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु द्रोणः प्राणो द्रुवर्कोऽग्निदोषो वसु विभावशुः द्रोणास्याभिमते पत्न्या हर्षशोकभयादयः प्राणश्चोर्जस्वती भार्या सह आयुपुरोजव ध्रुवस्य भार्या धरणीरसूतविधापरः अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादय स्मृता अग्निभार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रवणकादयः स्कन्दश्च कृत्तिकापत्रो ये विशाखादय सदा दोषस्य सर्वरीपत्र शशुमारो हरे कला बसोरांगिरसेपत्र विश्वकर्माकृतिपति ततो मनश्चाक्षसो भूत् विश्वे साध्या मनोसदा विभावसो सूतोष व्यष्टं रोचसमातपं वञ्चयामोत भूतानि येन जागृतिकर्मसु स्वरूपासूतभूतस्य भार्या रुद्राशकोटिस रैवतोजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपि अजैकपादहिर्वज्ञ बहुरूपमहानिधे रुद्रस्य पार्श्वदाश्चान्ये घोरा भूतविनायकाः प्रजापतिरङ्ग्रस्य स्वधा पत्नीपतिर्नतदर्वाङ्ग्रसंवेदं पुत्रत्वे चाकरो सति कृशाश्वोर्चसि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनादर्शनायां वेदशरो देवलं वेवनं वनं तार्क्ष्यवनताकद्रुपतङ्गी यामिनीति च पतङ्ग्यसूतपदगान् यामिनी शलवानथ सुपर्णासूतगरुडं साक्षात् यज्ञेशवाहनं सूर्यसूतमनोरुं च कद्रुर्नागाननेकश कृत्तिकादीनि नक्षत्राणि इन्दुः पत्न्यस्तु भारत दक्षशापात् सोनपत्यस्तातु यक्ष्मग्रहार्दितः पुनः प्रसाद्यतां सोमः कलालेवेक्षयितथा शृणुनामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत् अदितेर्दिते धनुकाष्ठ अरिष्टासुरसा इला मुनिक्रोधवशाताम्न सुरभिश्रमात्मि तिमिर्यादगुणा आसन स्वापदासारमासुतः सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये दुष्भा नृपा ताम्राय श्वेन गृध्राद्या मुनिरप्सरसां गणः दन्तशूकादय सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजा इलायावो रहा सर्वे यातु धनश्चरसा अरिष्टायास्य गन्धर्वा काष्ठाया दुष्फेतरा स्वता धनोरेकषष्टिस्तेषां प्राधान्यकान् शृणु द्विमूर्धा शम्भरोरिष्टः ग्रीवो विभावसो अयोमुखः सङ्कर्षो सर्वानुकुपलोर्णः पुलोमावृषभर्वाच एकचक्रोन्नतापन धूम्रकेशो विरूपाक्ष विप्रचित्तिश्च दुर्जय स्वरभानो स्वप्रभां कन्यां वाहनमुचैकिल वृषभर्मण्यस्य श्रमिष्ठां यातिनाशो बलि वैश्वानरसुदायाश्च चतस्रश्चारुदर्शना उपदानि विहेश्वरा पुलोमा कालका यथा उपदानि हिरण्याक्ष क्रतुर्हेश्वरां नृप पुलोमां कालकां च द्वे वैश्वानरसुदेतुकः उपयेमेत भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदितः पौलोमा कालकेयाश्च दानवा यद्शालिनः तयो षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्नासे पितुपदा जघानस्वर्गतो राजन् एक इन्द्रप्रियङ्कुर विप्रचित्ते संज्ञकायां शतचैकमजीजनत् राहुज्येष्ठं केतुशतं गृहत्वं योपागत अथात श्रूयतामंशो योदितेरनुपूर्वशा यत्र नारायणो देव स्वांसेनावतरद्विभो विश्वानर्यमापूषा त्वष्टाथ सविता भगधाता विधाता वरुणो मित्र शक्ररुक्रमा विवस्वत श्राद्धदेवं संज्ञा सूयतवेमनो मिथुनं च महाभाग यमं देवं यमीं तथा सैव भूत्वाथ बडवाना सत्यशुसवे भुवि छायासनेश्चरं लेवे सावरणीं च मनं तथा कन्यां च तपतिं यावे बभ्रे संवरणं पतिम् आर्यं नो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणय सुता यत्र वैमानुषे जात ब्रह्मणा च प्रकल्पता पूषानपत्यपष्टादौ भग्नदन्तो भवत्पुरा योश्वदक्षा कुपित
जहास विवृतद्विज त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्यज्ञे विश्वरूपस्य वीरिवान्तं बुभ्रेश्रगणा स्वस्त्रियं दशतामपि विमदेन परित्यज्या गुरुणाङ्गिरसेन जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्याय श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्नहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ते स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तमोऽध्याय राजोवाच कस्य हेतु परित्यक्त्या आचार्येणात्मना सुरा एतदाचक्ष भगवत्सस्या नामक्रमं गुरो। श्रीशुकवाच इन्द्रस्य वनेश्वर्यं मदोल्लङ्घत सत्पथ मरुद्भिर्वसुभेरद्रे आदित्यैरुवर्णवा विश्वदेव साध्यस्य नासत्याभ्यां परिश्रुतः सिद्धचारण गंधर्वी मुनिभिर्ब्रह्मवादि विद्याधराप्सरो विश्व किन्नरी पततोरगै निशभ्यमाण भगवान् सूयमानुष्य भारत उपगीयमानलतमास्थानाध्यासनाश्रित पाण्डुरीणाथ पत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणायोक्तश्चान्ये परमेष्ठे चामरभ्यजनादिभिः विराजमान पौलोम्य सहार्धाशनया वृषं स यदा परमाचार्यं देवनामात्मनश्यः नाभ्यनन्दसन्तापितं प्रत्युत्थानसनादिभिः वाचस्पतं मुनिपरं सुरासुरनमस्कृतं जोच्चानोच्चाचालासनाचन्द्र पश्यन्नपि सभागतं ततो निरत्य सहसा कवेराङ्ग्रस प्रभु अयो स्वगृहं दक्षिणं विद्वान् श्रीमद्विक्रियां तद्भिः प्रतिबध्येन्द्र गुरुहेलनयात्मना गर्ह्याम सहसि स्वयमात्मानमात्मना अहोगतं ममासाधु कृतं वेदब्रह्मोद्धना यन्मैश्वर्यमत्येन गुरुसदशिकात्कथा को गृध्येत वण्डतो लक्ष्मीन्द्रविष्टपपतैरपि यमायाहमासुरं भावं नैतोद्यपदेश्वरः ये पारमेष्टं दर्शन्यमतिष्ठन्न कञ्चन प्रत्युत्तिष्ठेति दिव्यधर्मं तेन परं विदो तेषां कुतदेष्टेण पततां तमसि यद् ये श्रद्यत वर्चस्ते वे मज्यन्त स्मप्लवा एव अथाहमराचार्यमगाधादिषणां द्विजम् प्रसादेश्य निष्ठ श्रीष्णादक्षणां स्रजम् एवं चन्ते यदस्तस्य मघोनो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टां गतिमध्यात्माया गुरोर्नादिगतस्रज्ञा संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वर्ण ध्यायन् धिया स्वैर्युक्तः सर्वनालावतात्मनः तत्श्रुत्वेवा सर्वे आश्रित्योषणसम्मदं देवान् प्रत्यधिमं चक्रो धर्मदा आदतायिनः तैर्विसृष्टे स्वविष्णे विस्तीक्ष्णे निर्विन्नाङ्गोरुवाहव ब्रह्माणं शरणं जग्मो सहेन्द्रानतकन्धरा तां सदाभ्यर्थितान्वीक्ष भगवान् आत्मभूरज कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन् ब्रह्मोवाच आहोवत सर्वश्रेष्ठ यभद्रं कदं ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं दान्तमेश्वर्यान्नाभ्यनन्दत तस्यायमनयस्यासीत् परेभ्यो पराभव प्रक्षिणेभ्य सवेरभ्य सवृद्धानां च यत्सुराः भगवन्तु सुधापश्य प्रक्षिणान् कुर्वति क्रमात् सम्प्रत्योपचितान् भूय काव्यमाराध्यभक्तता आतदीरन्निलयनं वापि भृगुदेवता त्रिविष्टपं किं गणयन्त वेद्य मन्त्रा भृगूणामनसक्षतार्था न विप्रगोविन्द कवीश्वराणां भवन्ति भद्राणि नरेश्वराणां तद्विश्वरूपं भजतासु विप्रं तपस्विनं त्वष्टमथात्मवन्तं सवाजदोर्थान् शब्दाश्वतेयो यदि क्षमेष्वद्यमताश कर्म श्रीशुकवाच त एव मदधाराजं ब्रह्मणा विगतज्वरा ऋषिं त्वाष्टमप्रज्य परिष्वज्येदमब्रभन् देवा अचोः वयं ते तथया प्राप्त आश्रमं भद्रमस्तुते कामः सम्पादितां तात पितॄणां समयोचितः पुत्राणां हि परोधर्मः पित्रे शुश्रूषणं सदा अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणाम् आचार्यो ब्रह्मणः मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्तिर्माता साक्षात् विजयस्तनुः तया भगिनी मूर्ति धर्मस्यात्मा तिथि स्वयम् अग्निरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मनः तस्मात् पितॄणाम् आर्तां नामर्ति परा भवन् तपसापनयस्तथा सन्देशं कर्तुमर्हसि वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं गुरुं यथाञ्जसा विदेश्यामः सपत्न्यास्तवतेषु न कर्यन्तु यर्तेषु यविष्ठाङ्ग्रविभादनं छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठस्य कारणं न श्रुवाच अभ्यर्थपुरुगणे पौरोहित्ये महातपः सा विश्वरूपस्थानाः प्रसन्नश्लक्ष्णयागरा श्रीविश्वरूपाच विगर्हितं धर्मशीले ब्रह्मचर्यमुपाभ्यं कथं नो मद्विदो नाथो लोके शैरभ्याजतं प्रत्याख्यातशदितच्छेष्यः स एव स्वार्थोच्यते अकिञ्चनानामि धर्मसलोचनं तेन निवर्त्यत साधु सत्क्रिया कथं विगर्ह्यं न करोम्यधीश्वरा पौरो दशं यशतेन दुर्मति तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्रार्थितक्रिया भवतां प्रार्थितं सर्वप्राणैरर्थेषु साधये श्रीशुकवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूप महात्मा पौरोहित्यं मृतचक्रे परमेण समाधिना श्रद्दुषां श्रियां गुप्ताम् औषणस्यापि विद्या आच्छद्यादान महेन्द्राय वैष्णव्या विद्या विभो ये आगुप्त सहस्राक्षो जज्ञे सुरचमोर्विभूतां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूपदारधिः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सिद्धन्ति स याति परमां गतिम्। देवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
श्रीनारायणकवचम् अथ अष्टमोऽध्यायः। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्ष सवाहान् नृपसैनिकान् क्रीडन्नव विनर्जित्य त्रिलोक्याबुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा येन शत्रुन् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच भृतपुरहितस्त्राष्ट्रो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमना शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यत शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नुरेदभय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे यद्यथोरसि मुखेशरस्यानुपूर्व्यादाद् ओङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं मङ्गल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेत् हृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं दो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शक्यादशेत् वेकारं नेत्रयोर्यञ्जन्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमन्त्रस्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षो विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्वदध्यान् मनसर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मास्य गदेषु चाप पाषाण्डधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतमत्समूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु माया बटुवामनोभ्यात्र विक्रमखे वधुविश्वरूप दुर्गेष्वटव्याजमुखादिशु प्रभु पायान्न सिंहो सुरयूतपारी विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दुन्यपदस्य गर्भः रक्षत्व सोमाध्वनियज्ञकल्प स्वन्द्रष्टयोन्नीतधरोवराः रामोद्रिकूटे स्वतविप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तु योगा तथयोगनाथ पायात् गुणेशः कपिल कर्मबन्धात् सनत्कुमारो बधुकामदेव द्वयशीर्षमां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादिशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशभो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणु नारायणः प्राण्योदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणि देवोपराह्णे मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामा बतु माधवो मां दोषे ऋषिकेशो तार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्र ईश प्रत्यूष ईशो सदरो जनार्दनः दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मने मे भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धि ऋषैन्यमासो कक्षं यथा वात सुखोताश गदेशनिस्पर्शन विश्वलिङ्गे निष्पिण्य जतप्रियासि कूष्माण्डवेनायकक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारेन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्रे विशाच विप्रग्रहे घोरदृष्टीन् दरेन्द्रभिद्रावय कृष्णपूरितो भीमश्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मेष प्रयुक्तो मम छिन्दी छिन्दी चक्षुंसि चरमच्युतचन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्यो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो धनुष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा श्रवाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। गरुडो भगवान् स्रोत्रस्रोभश्चन्दोमय प्रभो रक्षत्वशेषगृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वेस्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षिर्धुमदसमन्ताद् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजः मघवन्यतमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयशस्यञ्जसायेन दंशतोद्धरयूतपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्मृते सद्य साधुस्वात्स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेद्राजदस्युग्रहादभ्यो व्याघ्रादभ्यश्च करचेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशको धारयन्द्विज योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समर्धन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चत्रत स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो यवक्षरासबालखल्यवचनदस्तन्यादाय विस्मितः प्राश्यपराचे सरस्वत्यां स्नात्वा धामसमन्वगात् श्रीशुकोवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रत तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तक्रतो त्रैलोक्यलक्ष्मीं बभुजे विनिर्जत्यमृतेश्वरान् यजश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मक
कथनं नामष्टमोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्नहं नरः संकल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवमोऽध्याय। श्रीशुकवाच तस्यासन्मस्वरूपस्य स्रांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठम् अन्नादमतिसुश्रुम सवे वर्षदेवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चके वदत् प्रस्यपतरो देवा सम्प्रश्यं नप स एव हि ददो भागं परोक्षमसुरान् प्रति यजमानो भवद्भागं मातृस्नेहवसानुग तदेव हेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरालक्षदरसाभीतचक्षीर्णाचनददृशा सोमपीठं तु यत्सुर यत्तस्य सुर आसीत् कपिञ्जलकलबिङ्गसुरापीठम् अन्नादं यत्सत्युत्तरे ब्रह्महत्यामञ्जलना जग्राहपदमीश्वर संवत्सरान्त्यतगं भूतानां स विशुद्धये भूम्याम्बुद्रमयोषद्भ्य चतुर्धा विभजद्भरी भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै ईरिणं ब्रह्महत्यायां रूपं भूमोपदिश्यते तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहत्मना तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रतिष्ठते शश्वत्कामवरेहेण स्तुरीयं जगृहस्त्रियरजोरूपेण ताश्वंहो मासी मासी प्रतिष्ठते द्रव्यभियो वरेणापस्तुरीयं जगृहर्बलं ताशबुद्बुधफेनाभ्यां दृष्टुं तद्धृतीक्षपन् यत्पुत्रस्तत्तवस्तुष्टा जुहावेन्द्राय सत्रवेश इन्द्रशत्रो विवर्धस्व माचरं जहि विद्विषम् अथानुवाहार्य भजतानुत्थितो मुहोदघोरदर्शन कृतान्तवलोकानां युगान्तसमये यथा विश्वग्विवर्धमानं तं यशुमात्रं दिने दिने दग्धशैलप्रतीकाशं संध्याभ्राणीकवर्चसां तप्तताम्रशकास्मस्रं मध्याह्नाक्रोग्रलोचनं ये दीप्यमाने त्रिशके शूल आरोप्य रोदसे नृत्यन्तमन्यदन्तं च लालयन्तं वदामहि दरीगाम्भीरभक्तेन पिबता च नवस्थलं लेहता जीवसाक्षाणि ग्रसता भुवनत्रयं महताद्रदृष्टेन जम्बमाणं मुहुर्मुहुः वित्रस्तादुद्रवर्लोका भीक्ष सर्वे दशोदश येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्टमूर्तिना सवे वृत्तयते प्रोक्तः पापः परमदारुणः तं निजग्नुर्विधृत्य शगणाभिदर्शवा स्वे स्वेर्दिव्यास्त्रशस्त्रोगैः शोग्रसत्तानि कृष्णसा ततस्ते विस्मृता सर्वे विषण्णाग्रस्तते सा प्रत्यञ्जमादिपुरुषं वतस्तु समाहिता देवा उचुः बायं वराज्ञक्षपदयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्भुजन्त हराम यस्मै बलिवन्तकोऽसौ बिभवति यास्मधरणं ततो न अविस्मतं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्य परं हि बालिश स्वलाङ्गुलेनातिततर्ति सद्यं यशोरसंज्ञे जगतिं स्नाभं मनर्यथापद्य तथा दुर्गं स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद्रान्तं त्राताश्रदान् वारिचरोऽपि नूनं पुरा स्वयंभूरपि संयमाब्धस्तुतीर्णभात्वं एकोरविन्दा च प्रस्तुतार तस्मात् भयादीन सनोस्तु पारः स एकैशो निजमाया च ससृज येन न सृजामि विश्वं वयं न यस्यापि पुरसमीहं पश्यामि लिङ्गप्रतिकीशमानिनः यो न सपत्निर्वशवद्यमानां देवर्षतिर्यं निष्णत्येव कृतावतारस्तनुभिस्वभायां कृत्वात्मसदपाति युगे युगे च तमेव देवं वयमात्मदेवतः परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं प्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वारां सनोधा श्रुतिसं महात्मा श्रीशुकवाच इति तेषां महाराज श्रवणामुपतिष्ठतां प्रतीक्षां दश्य भूदापि शङ्खचक्रगदाधरात्मतुल्ये षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभो पर्योपाशतमुन्नेत्र शरदम्बरोक्षणां दृष्ट्वा तमो न सर्वैक्षणाह्लादविक्लवा दण्डवत्पतिताराय शनिरुत्थाय तष्टुभु श्रीदेवाचो नमस्ते यज्ञवीर्याय वैशयरथे नमः नमस्ते यस्य चक्राय नमः सुपुरोहूतये यत्ते गतीनां तषणामीषतु परमं पदं नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति ओं नमस्तेस्तु भगवान् नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परमकल्याण परमकारुणिक केवल एकदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्मयोग समाधना परिभावित परिस्फुटपारमहंस धर्मेणोद्घाटितमः कपाटद्वारे चित्तेपावृत आत्मलोके स्वयमुपलब्ध निज सुखानुभवो भवान् दुर्बबोध तव एवायं विहारयोग यद शरणो शरीर इदमनपेक्षतास्मत्समवाय आत्मनैवाविक्रियमाणेन सगुणमगुणवशसि पासि हरसि अथ तत्र भवान् किं देवदत्तविह गुणविसर्गपतिः पारतन्त्रेण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुवादादात्यः सुदात्मा राम उपशमशीलः समञ्जसदर्शनोदास्त इति वा न विदामः न हि विरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगणैः ईश्वरेण विगाह्य माहात्म्यैर्वाचीन विकल्पवितर्क विचार प्रमाणाभास कुतर्कशास्त्रकलिकलान्तः करणाश्रय दुर्भग्रह वादनां विवादानवसर उपरत समस्तमायामये केवल एवात्ममायामन्त्रधायकोन्नर्थ दुर्घटैव भवति स्वरूपद्वयाभावातः समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्ड सर्पादिधियां स एव हि पुनः सर्ववस्तूनि वस्तुस्वरूप सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणभूत सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षत एक एव पर्यवशेषत अतः वावतव महिमामृतसमुद्रविपुरुषा सकृतवलीडया स्वमनसे नश्यन्दमाना नवरतसुखेन विस्मारत दृष्टश्रुतविषयसुखलेशाभासा परं भागवता एकान्तिनो भगवती सर्वभूतप्रियश्रुति सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं निवृतमनसः कथमोह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थकुशलायात्मा प्रियश्रुति
साधवः स्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति नेत्र पुनरियं संसारपर्यावर्तः त्रिभुवनात्मभुवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकमनोहरानुभावतविव विभूतयोदिति यदनुजादयश्चापि तेषामनुपक्रम समयोपमिति स्वात्ममाया सुरनरमृगमिश्रित जलचराकृतिभिर्यथापराधं दण्डं दण्डधरतदर्थ एवमेन भगवञ्जहित्वाष्टमूर्त इति मन्यसे अस्माकं तावकानां नवनतानां दत्ततामः तव चरणनलिनयुगलध्यानानुबद्ध हृदयनिगडानां स्वलिङ्गविपरेणात्मान सात्कृतानामनुकम्पाररञ्जित विशद रुचिर शिशिरस्मितावलोकेन विगलितमधुर मुखरसामृतकलया चान्तस्तापमनघार्यासि समायुतम् अथ भगवस्तवास्माभिर् अखिल जगत उत्पत्ति स्थितिलय निमित्तायामानदव्यमाया विनोदस्य सकल जीवनिकायानामन्तर्देश बहिर्वी च ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथादेश काल देहावस्थान विशेषं तदुपादानोपलम्बक तयानुभवत सर्वसत्य साक्षिण आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मण परमात्मन कियानि वा अर्थविशेषो विज्ञापनीय स्यात् विस्फुलिङ्गादिभिर्व हिरण्यरेतस अतएव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपुलशच्छायां विविध प्रजन संसार परिश्रमोपशमनी मुपस्रदानां वयं यत्कामिनोपसायता अथो ईश जहित्वाष्टं ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन न कृष्णं तेजास्यस्राय दहानि च हंसाय दव्यनिलया निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टिहसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भगवान्तविजाश्रमाध्यावन्ते परिष्टगते हरे नमस्ते श्रीशुकवाच अथैविमीडदोराजन् सादरं त्रिदशैरधि स्वामुपस्थानमाकर्ण्य प्राह दानविनन्दत श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽहं वसुरश्रेष्ठा मधुपस्थानविद्या आत्मेश्वर्य स्मृति पुंसां भक्तिसेवया यया मयि किं दुरापं मयि प्रीते तथापि पुदर्शभा मयि एकान्तपतरनान्यन्मत्त्ववाञ्छते तत्त्ववेत् न वेदकृपणाः श्रेय आत्मनो गुणवस्तदे तस्य दाने चतो यच्छेत् यदि सोऽपि तथाविधः स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्तज्ञाय कर्मधि न रातिरोगिणोऽप्यथ्यं वाञ्छतो हि वशक्तमघवन्यात् भद्रं वो दध्यञ्च मृषभत्तम विद्यावृतवसारं गात्रं याचतमाचरं सवा आदिगतो दध्यं अश्वभ्यां ब्रह्मनिष्कलं यद्वा अश्वसरानामो तयोरमृतां ृणस्पष्टे ब्रह्मा वेद्यमथात्मकं विश्वरूपाय यत्पादात् त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः यस्मभ्यं याचदस्वभ्यां धर्मज्ञोऽज्ञानि शाश्वती ततस्तेराय दश्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्तसरोवर्ता मत्तेज उपबृंहत तस्मिन् विनिर्हते यूयं तेजस्रायुधसम्पदा भूयो प्राप्स्यत भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्पराञ्जश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्।